Maayong buntag. Last year pa nako ni siya nga video. So, first year nako nga nananom og mga gulay diri sa Maryland. O karon is winter na, so late upload na ni siya nako nga mga video. So, I'm happy lang nga at least sa first year nako diri sa USA, nakatanom ko og mga gwapa kaayo nga mga kamatis. So, daghan kaayo kong mga tanom nga at least makatabang nga dili na mi need mag-adto og mopalit og mga kamatis, mga gulay-gulay kay perti na kong daghan nagtanom. Nakoy tangkong, okra, talong, bell pepper, tapos nakoy spinach, nakoy sweet potato. Hastang daghan na og klase-klase daay ni ang ako ang kamatis. So hopefully ma-enjoy mo tan-aw sa akong mga pag-harvest. Salamat.